Aji nanti mau apa lu lagi? Ele mau pergi di gora ini janji. Mau भाई मुझे भलो करो देखी बाहर भी ले ले केमिति हिट पे राजकुमार सुंदर है तू बेको सुंदर से कथाटा मु जानी नी मु हे बाबा सारा राति का बस गयो मु बा कहउतली कि आमे दिजन बसी सारा राति गपिला दुना पिला बोलती आ ता छोड़ा मो विषय तुमको अनेक कथा कहबार अछि सब सत कथा कहि देले मु शांति पाई दिबी अलिगा अलिगा अरे सुई पड़ल ना कौन अलिगा तमे एमिति हठात चमकी पड़िल जे ओ मोर आसीबा टिके लेट हे गला तो तमे बोरे सोई पड़िल ना नहीं माने ए अनंता किए बुझिली तम मनर स्मृति अत रातिर साथी आ अबुला मनर स्मृति रिलैक्स माय डियर वाइफ रिलैक्स हेले मने को काम मारा सदिनों से ओला चुकी राता चंद्रसेना कुछ ने बाहर दिला हेले परे कने की भूली पाइलो गलाई वंशी सरता को एमिति पागल करिना से चंद्रसेना को छाड़ी जमुना बोल को धाई जाइते हेले तमे जदि एमिति करो ताले मो संसारटा कला बोली गाना अरे नहीं तमे मो पर भरोसा विश्वास रखो मो सेमिति का काम केबे भी करिबिनी अरे से आशा भरोसा अछि बोली तो जे सारा जीवन होगे तो रे पाई अजित महापात्र निष्पत्ति नहीं देला तुम फोटो देख साला परे के बेले राजी न था ओलिवा को तमे मते तुम हृदय भीतर साइड रखिबो ना आ तुम पळद कानी बांधी रखिबो ना ओलिवा को तमे मते तुम पळद कानी बांधी अरे तो कौन बोले की तो नहीं से किछ नो अरे मते लुचे और मारे का मो तो स्वामी मते लुचे और मारे अरे ना छोड़ा आजिकल झियो माने हाथ में टाटू करिया उठे खाई अरे देखो अरे को कहले अरे बाबा अनंता बाटिले अनंता स्वप्नरे अनंता हाथरे अनंता ए अनंताटा किए जे महाप्रभु जगन्नाथ को उद्धार करे दिला सेई अनंता ना कौतुकार अनंता देखो जी तमे मो विषय जा भाबो जा मो ठीक कहिया नो वो होची अजित महापात्र चंद्रसेना हवा असंभव मुंह का ऐठा है ना ये मोइठा का पे पसंद हुए से साड़ी का खोलो तुम हंसा दिवाले नाटा हाथरे ले गाइती ना बॉडी रो को प्राइवेट जगह ले कौन सुनी ए डाले ना आज हो किया मो पास छड़ा तमे हो मस्ती स्वामी बड़ाई बनो खाटी उड़िया रे भइता अगर साड़ीटा खुलियो पई सप चपड़ु साड़ीटा खोल बहुती साड़ीटा खोल बहुती साड़ीटा खोल
ମୋତେ ଡାକିଲେ এইটাও যেতে শীঘ্র পারিব ঘরু ধক্কা মারিবা ବହୁନା ବହୁନା ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥୀ ଘରେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ଏହି ସମୟରେ ବୋହୂ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ କହିଲେନି କହିଲି ତୁ ସେଇଆ କହ ବାବୁ ମୋ ସାନ ଖୁଆ କଥା ଟିକେ ରଖନ୍ତୁ ବାବୁ ମୋ ସାନ ଖୁଆ କଥା ରଖନ୍ତୁ ବୋହୂ ମା ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କହୁଛି ଆର ପରିବାର ମାନ ଶୁଣ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାସ ଏ ହୁଣ୍ଡାଏ ବହୁ ମା କୋଉନେ ଟୁକାକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ପ୍ରେମ ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରେମ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ ଟୁକାର ନାୟକ ହାତରେ ଲେଖିଛି ଏ ହୁଣ୍ଡାଏ ତୁ କହ ଯୋଉ ଟୁକାର ନା ଇଏ ହାତରେ ଲେଖିଛି ସେଇ ଟୁକାଟା ୟା ଗର୍ଭକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିଦିଅ ନାଇଁ ଆପଣ ସେମିତି କହୁଥିଲେ ବାବୁ ବହୁମା କଙ୍କଣ ଭଳି ପବିତ୍ର ଏ ହୁଣ୍ଡାଏ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ସେ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ପବିତ୍ର ଏ ହୁଣ୍ଡାଏ ପ୍ରେମଟା ତୁ କରିଲୁ ରେ ବାବୁ ପ୍ରେମଟା ମୁଁ କରିଛି ପ୍ରେମ କଲେ ପୁଅ ଝିଅମାନେ କେତେ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଟା ବେଶ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ବାବୁ ଏ ହୁଣ୍ଡାଏ ବାବୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବୁ ଏଇଟାକୁ ଧକ୍କା ମାରିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ତା କଣ୍ଟିଯିବି ଏଇ ଶେଷ କରିଦେବି बहुमा बाबू कौन कहले आपको सुनले आप जेते शीघ्र बाटू नहीं घर चली जातु बाबू आप भारी रागी लोक मुझे चाकरी कर बाबू जहाँ बुझी भी से बहुमा मो कथा टिके मानो घरे किसी अघटन घटा पूर्व तुम घर चली जाओ बहुमा तुम घर चली जा ଆଉ କଣ କି ରହିବ ପରିବାରିବାକୁ ମୋ ଖୁସିରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି କୋଉ ଖୁସିରେ ତମେ ହାତରେ ଚିନ୍ତା କୁଟାଉଥିଲ କୋଉ ଖୁସିରେ ସେ କହେ ଭଗବାନ ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜକୁ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହାତରେ ଲେଖିବାଟା କ'ଣ ଭୁଲ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଇ ଭଗବାନ ଆଜି ଘରେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିଗଲା କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ତମର ସେଇ ଭଗବାନ ସେ ଭଗବାନ ପୁରା ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ କଣ କଲେ ତମ ମନ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ତମର ଏଇ ପାଗଳାମି ପାଇଁ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ିଲି
मुका छाड़ी बोली कि बहुटा मते छाड़ी के आर पारी की चली गला आज तुम्हें तमर सर राति रे तमे तम स्वामी कोठु एते मारो खाउछ पासर से तो भी तम भाग्य रे जुटिला नहीं तमे तो कांदुछ मते काई एते कंदउछ कहला आखिर लो देखिबा भाई तमर जदि एते इच्छा ताले आसो मो आखि दिटाको फुटेई देई मते